Hello, Mataji, and you're watching Morning Pulse on Onblow TV. Nishikant Dubey has launched a sharp attack on the Congress, alleging that former Prime Minister Jawaharlal Nehru collaborated with the United States during the 1962 China War. Dubey claimed that Nehru fought the war with American support and CIA involvement, with Biju Patnaik acting as a key link. He further alleged that existence of a US-linked spy base in Odisha and raised concerns over a nuclear device at Nanda Devi, blaming past decisions for long-term consequences. Dubey has demanded an apology from the Congress over these claims. ये जो तिब्बत का प्रॉब्लम डेवलप हुआ, इसमें अमेरिका ने अपने सैनिकों को और अपने CIA एजेंट को तिब्बत में भेजा था और उसको पता था कि तिब्बत को एक न एक दिन चीन अपने कब्जे में कर लेगा। दलाई लामा और दलाई लामा के जो भाई थे वो अमेरिका सरकार के साथ लगातार टच में थे। और जो आज मैंने ट्वीट किया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जी ने ये पूरा का पूरा 1962 का युद्ध चीन का अमेरिका के पैसे से लड़ा और CIA एजेंट के साथ मिलकर लड़ा। और तत्कालीन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बिजू पटनायक जी, वो अमेरिका सरकार, CIA और नेहरू जी के बीच में एक कड़ी थे। इवन अधिकारियों को भी नहीं पता था। मैंने 2 चिट्ठी नेहरू जी की ही जो है आज जारी की है, जिसमें वो अपने अधिकारियों को, खासकर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उसको वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो। बिजू पटनायक को जो है हमने भेजा है और बड़े काम के लिए भेजा है और डिफेंस की जो है वो बातें कर रहा है। और चाइना युद्ध हारने के बाद भी 1962 में नेहरू जी को शांति नहीं हुई और किस तरह से उन्होंने भारत के हितों का सरेंडर किया कि नंदा देवी में आपको ध्यान हो 1963-64 में जब वो नेहरू जी जिंदा थे तो एक न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया जो आज भी नहीं मिला, जिसके कारण पूरा गंगा का जो तराई क्षेत्र है, अभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने मुश्किल से 1 महीने पहले एक स्टोरी की है, मेरे ही स्टोरी को बढ़ाते हुए, जिसके कारण कि वो पूरा इलाका आज भी कैंसर से जूझ रहा है। दूसरा, उड़ीसा का जो चरबटिया एयरपोर्ट था, जो बिजू पटनायक जी चूंकि इसमें बहुत इन्वॉल्व थे, वो U2 जो स्पाई का एक बड़ा विमान बनाया था, U2 का बेस बनाया, U2 विमान का बेस बनाया चरबटिया, और वो विमान का बेस जो है 1963 से लेकर 1969 तक भारत में अमेरिका की सेना रही। और इससे बड़ा लोकतांत्रिक हमला कांग्रेस जीवन में नहीं कर सकती थी, इसलिए कांग्रेस को आज माफी मांगनी चाहिए। On the Kerala elections, Tejasvi Yadav of the Rashtriya Janata Dal has backed the Left Democratic Front, expressing confidence that it will return to power. He said the RJD is campaigning alongside the LDF and praised Kerala's progress in health and education. Yadav added that while the India Alliance is united nationally, parties may contest separately in states, stressing their aim to keep communal forces out of Kerala. देखिए, हम लोगों का गठबंधन जो है LDF में हुआ है और हम लोग यहाँ चुनाव प्रचार में आए हैं और पूरा भरोसा है कि इस बार LDF जो है फिर से चुनाव जीतेगी और फिर से सरकार बनाएगी। जिस हिसाब से 10 साल में जो केरला में जो काम हुआ है, हम समझ सकते हैं कि हम तो बिहार से आते हैं, जो सबसे देश का गरीब राज्य है और जहाँ हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो सबसे नीचे पायदान पे है। लेकिन वहीं केरला की अगर बात करें तो केरला जो है हेल्थ हो या एजुकेशन हो या तमाम ऑल सेक्टर्स हों, काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है। तो हम लोग तो उदाहरण देते हैं कि भाई केरला जैसा हमारा हेल्थ सेक्टर बने, हमारा एजुकेशन सेक्टर बने। और जिस हिसाब से कोविड के टाइम में भी जो नरेगा गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो हम सब लोगों ने देखा है। डिस्पाइट केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार केरला के साथ किया है, चाहे कोई भी रिलीफ नहीं दिया, कोई पैकेज नहीं दिया। पूरी तरीके से आप देखिएगा जो डिजास्टर जो यहाँ आए या फ्लड्स जो आए उसमें भी कोई मदद नहीं किया। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार पुनः LDF की सरकार बने। सर, 3 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ UDF है, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं LDF के खिलाफ। तो क्या लग रहा है कि आप बिहार में साथ में थे उनके और आज यहाँ पे अलग अलग आप जानते हैं बिहार में तो लेफ्ट भी हमारे साथ है और कांग्रेस भी हमारे साथ है। अगर की जाए तो अगर UDF की अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि बंगाल में TMC के खिलाफ वो लड़ रहे हैं वहां, लेकिन यहाँ वो UDF में है TMC। तो ठीक है, हमारा एक नेशनल ब्रॉडर एक अलायंस है, इंडिया अलायंस है, लेकिन कुछ स्टेट में
हम लोग अलग अलग हैं। यहाँ पर यूडीएफ की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि एलडीएफ और बीजेपी साथ मिले हुए हैं, एक साथ कलयुद्ध कर चुके हैं चुनाव में, पिनराई विजयन और प्रधानमंत्री मोदी, ये दो चीज जोड़ के हर नारे में और भाषण में। देखिए, कौन क्या कहता है इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मंशा साफ है, किसी भी हाल में कम्युनल फोर्सेस को केरला में आने नहीं देना। तो तीसरी बार सरकार जो है, क्या लगता है, उम्मीद है आपको पूरी तरह से कि नहीं, काम के आधार पर है पूरी उम्मीद। The Bharatiya Janata Party has fielded Kalita Maji, a house help from Aushkram in Burpa, Bardhaman. Maji says that she will fulfill the responsibility given by the Prime Minister and party leadership while raising concerns over poor healthcare, lack of teachers in schools, water scarcity and women's safety in the region. She also launched a sharp attack at All India Trinamool Congress, accusing it of corruption. দেখুন, আমাকে যে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন এবং আমার জেলার যারা কার্যকর্তারা আছেন দায়িত্বশীল, তারাও আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারছি চেষ্টা করছি তাদের দায়িত্ব রাখার এবং পালন করার। এবং আপনার এলাকায় আপনি কি আপনার বিধানসভায় কি আপনি সাধারণ মানুষ বা গরিব মানুষের জন্য আপনি কি করবেন আশা রাখছেন? আমার সাধারণ মানুষ যে আছেন আদিবাসী এবং এসটি গ্রামগঞ্জে, তাদের পানীয় জল নেই, একদমই হাহাকার হয়ে আছেন, ঘর বাড়ি নেই এবং তার সাথে সাথে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আমার খুবই ইচ্ছা, তার আমার গুসকরা হসপিটাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রটা বাগানোর এবং সেখানে সাধারণ গরিব মানুষের পরিষেবা দেওয়ার খুবই ইচ্ছা আমার। এটা আমি তাদের কাছে পূরণ করব। শিক্ষা এখানে তো সেরকম জঙ্গলমহল এরিয়া, সেরকম কিছু নয়। গ্রামগঞ্জে আরো দুটো করে মাস্টার যাতে আসে এবং শিক্ষাটা ভালো হয়, এটাই আমার খুব ইচ্ছা আছে, এগুলো দেখার যে আমি করব এগুলো। নারী সুরক্ষা একদমই নেই, কারণ এই 21-এ পরেই এই 6 বছরের মধ্যে দু জায়গায় হয়ে গেল, দুটো অঞ্চলে, একটা হচ্ছে বেরুন্ডা অঞ্চল, একটা হচ্ছে ভালকি অঞ্চল। তারপর তো আরো হয়েছে, ওগুলো সম্মানের ভয়ে কিছু কিছু ঘরের মহিলারা প্রকাশ করতে পারেন না। সেই নারীদের আমি সুরক্ষা দেব এবং আমি একটা সাধারণ ঘরের বউ মেয়ে, আমি সেই সাধারণভাবেই তাদের কাছে যেতে চাই, তাদের সুরক্ষা দিতে চাই। ওরে বাপরে, ওরা তো একবার চোরে 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 ভরে গিয়েছে। এই এক জেলার নেত্রী বললেন যে এই রাত্রে খবরে দেখলাম যে আমরা যদি জিততে পারি তাহলে 5 বছর করে খেতে পারবো। ওরা তো খেতেই এসেছে, ওরা মানুষের পাশে কোনোদিন দাঁড়াতে এসছে না? মানুষের পাশে দাঁড়াইছে, ওরা কোনোদিন তো মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। ওরা মানে গরু পাথর কয়লা কি খায় নাই, বালি ঘর পায়খানা এসেছে, পায়খানাটাও খেয়েছে, সব খাচ্ছে, চোরে চোরে ভরে গেছে, দুনিয়াটাই চোর। দারুণ সারা, খুব ভালো সারা, এবং আমি চাই সাধারণ মানুষের যে সমস্যাটা আছে সেটা আমি পূরণ করে দেবো, তাদের চাহিদাটা আমি পূরণ করব। আমি সংসার সকালবেলাতেই উঠি, তোমার 4:30 5টার মধ্যে উঠে বাড়ির কাজ কিছুটা সেরে নিই, কিছুটা মানে সকালকার কাজটা পুরোটাই করে নিই। আমি করে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাই। দুপুরে রান্না বান্না আমার শাশুড়ি মা করেন এবং ঘরের বাকি কাজ আমার শাশুড়ি মা করেন। আমি সারা দুপুর বেরিয়ে যাই। পরিবারের সহযোগিতা পেয়েছি বলে আজকে আমি এই জায়গায়, নইলে হয়তো পারতাম না। সব পরিবারে তো সব রকম সহযোগিতা পাই না, কিন্তু আমি খুব সাপোর্ট পেয়েছি সবার তরফ থেকে। আমার 2 দেওর আছে, তারাও সাপোর্ট করেন এবং শাশুড়ি শ্বশুর মশাই নেই, চলে গেছেন, শাশুড়ি মা আছে, দারুণ সাপোর্ট করেন এবং আমার 5টা ননদ জামাই সবাই খুব সাপোর্ট করে আমার। এলাকায় যে আপনার এলাকায় কিছু দুর্নীতি আছে, সেই দুর্নীতিগুলো তো অবশ্যই আপনি চাইবেন। একদম, দুর্নীতি মানে ভালো দুর্নীতি আছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেইগুলোকে আমি সরাতে চাই, সেই সব দুর্নীতিকে এইখান থেকে হাঁটাতে চাই। আমার ক্ষেত্রেই হয়েছে দুর্নীতি, আমার ক্ষেত্রে। আমার শ্বশুর মশাইয়ের 1.5 কাঠা জায়গা ছিল, 8 কাঠা জায়গা ওই চোর তৃণমূল সরকাররা অন্যজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঘর করে দিয়েছে, এখনো 1 কাঠা পড়ে আছে, সেটা সেই ঘরটা অন্যজন আমার শ্বশুরের জায়গা 8 কাঠা জায়গায় ঢুকে আছে। দুর্নীতি তো আছেই। আপনার এলাকার স্বাস্থ্যটা কেমন? স্বাস্থ্য কেন্দ্র আমার এলাকায় খুব একটা ভালো নয়।
ইসিদিকি বলে পারে একটা স্কুল আছে আমাদের এই 3 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ওয়ার্ডে। সেরকম পরিষেবা পাই না। তাহলে স্বাস্থ্যের জন্য মানুষকে কোথায় যেতে হয় এখান থেকে? স্বাস্থ্যের জন্যে এখন তো সব জায়গাতেই দুর্নীতি। তাহলে কোথাকে যাবে? কি সমস্যা হবে? সেটা কি করে বুঝাবো মানুষকে? যে কোথায় গেলে আমাদের সমস্যাটা মিটবে? ওটা আমার দেখা কাজ। যে কোথায় গেলে সমস্যাটা মিটবে আমার। আমাদের এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এত খারাপ যে যা একটা সর্দি কাশি জ্বর হলেও বর্ধমান, পেটে ব্যথা হলেও বর্ধমান, মাথার যন্ত্রণা করলেও বর্ধমান, সবেতেই বর্ধমান। মানে এখানে কোনো পরিষেবাই পাওয়া যায় না। দেখুন আমি তো প্রথমবার দাঁড়াইছিলাম, আমি হেরেছি বলে মনে করি না। কারণ আমি মনে করি জনগণের কাছে আমি জিতেছি। কারণ আমি তো প্রথম, আমি তো কোনোদিন রাজনীতিই করি নাই। তারপর থেকে আমি আস্তে আস্তে মানে তৈরি করেছি যে হ্যাঁ আমি যখন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারছি না, কাজ করতে পারছি না, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আমি পরাজিত হয়েছি। কিন্তু আমি এটাকে জয়ী করবই। আমাকে যদি দল সুযোগ দেয়, আমি মানুষের পাশে দাঁড়াবো এবং জয়ী হব। এলাকার মানুষরা ঘরে বাড়ি কাঁচা পাকা কিছু সরকার থেকে কিছু পাচ্ছে? যাদের যে দাদারা চটি চাটতে পারবে, তৃণমূলের দলের এই চোর ভাইদের সঙ্গে দাদাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারবে, নেতা বলে পরিচিত নয়, নিজেরা দাদা ভাই। তাদের মানে নেতা কারা হয়? যারা নিজেকে মনে করে যে নেতা, তারা নেতা। কিন্তু নেতা বলে কেউ নাই। তাদের পেছনে পেছনে যারা বেড়াতে পারবে তারাই বাড়ি পাবে, তারাই ঘর পাবে। তাছাড়া সাধারণ মানুষ ঘর পায়ই নাই, পাচ্ছেও না। সরকারি যে এত প্রকল্প আছে, হুম। রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলো, কি বলবেন এগুলো নিয়ে? রাজ্য সরকারের প্রকল্প কোনটা? লক্ষ্মী ভান্ডার, এগুলো নিয়ে আপনি কি? লক্ষ্মীর ভান্ডারটা কাদের নিয়ে কাকে দিচ্ছেন? এটা তো জনগণের টাকা, ট্যাক্সের টাকা। লাইনে বিলটা কতটা বেড়েছে দেখুন তো। লাইনে বিল বেড়ে সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারছে না যে লক্ষ্মী ভান্ডার কোথা থেকে দিচ্ছে। সে আমাদের ট্যাক্সের টাকা নিয়েই তো দিচ্ছে। জিনিসের এত যে দাম বেড়েছে এবং কর্মসংস্থান নাই, তাহলে ভাতাতে কি সংসার চলবে? এই 1,500 টাকায় ডাল ভাত খেয়েও কিন্তু এই সংসারটা চলবে না আর কি। আমি ধরলাম আমার ছেলেকে আমি ঠিক করে মানুষ করলাম না, পড়াশোনা শেখালাম না, কিন্তু একটা যদি আমি যদি একটু ডাল ভাত খাই, সেটা কি 1,500 টাকায় সংসারে চলে যাবে? আমার যাবে না। তাহলে আমি চাই এখানে কর্মসংস্থান করতে। আমার এই রাজ্যের ছেলে যেন বাইরের রাজ্যে না যায়, আমার নিজের রাজ্যেই যেন বাস করে। Kirtana, candidate of Tamilaga Victory Kazakam from Sivakasi, says her focus is on preparing a strong manifesto and ensuring regional development. She added that party chief Vijay has urged candidates to serve people with humility and power. Responding to allegations by Ranjana Nachiyar, Kirtana dismissed that they are false, saying that she chose TVK because it feels safer for women and priorities their security. Which constituency are you going to So myself Kirtana, and my constituency is Sivakasi. You got Sivakasi, you are representing TVK now for Sivakasi. What issues are going to be in your motto for Sivakasi? So we are preparing the manifesto. You know, as the crackers is the biggest business over there, but still we are being an economic contributor. Virudunagar, we never got good development over there. So that is my first priority to do that. When you met today TVK chief and actor Vijay, what mool mantra he told you to win out the Sivakasi Assembly constituency? Because you are also a very nascent leader, as I can see, and your chief is also very new in politics. What Right. mantra he said to you? So he always says one thing: more than MLA, you are a worker to the people. So in Tamil, it's called Kapalar, which is again, you know, more like a worker to the people. Not you never consider yourself as an MLA. You're coming here to serve the people. That's what he said. Vijay today addressed youth and Gen Zs also. Right. You're also a youth. You Right. are less than 30. Yeah. So you're gonna contest against heavyweights like DMK and NDA in front. So how do you feel yourself in front of NDA, DMK? What differs you from these two parties? So from my constituency, Congress and ADMK, those two guys are actually standing from there. So I would suggest
people, whoever is listening, in the past two terms, ADMK Rajendra Balaji contested over there, and he have never done any development over there, which is the reason in the last election also he changed his constituency and he never stood. So he himself was scared, right? So he himself know that he gonna lose it. So which is the reason he is giving all the statements saying that TVK is nothing. But everybody knows that TVK everywhere, even we are doing best in social media, we are doing best in every house, every vote we have, every youth, every women, they are coming out and they are openly saying without any hesitation, we are voting for TVK. You look very confident. Yes. Best of luck for you. But at the same time, a lot of allegations were on TVK chief and actor Vijay that he doesn't respect to women, he doesn't listen to women because actress Rachna Natiyar left Vijay's party TVK and joined DMK. She alleged that Vijay don't listen to women, he disrespects women. So how do you see all these controversies going on? So at the all time these of allegations, I would say all these allegations are false, because being a young generation, being young women, I have chosen this party because this is much more safer, because I have worked in multiple other parties as well. I don't think so I have ever felt such comfortable. The cadres are so good, the leaders are so good, they make me feel so comfortable and prioritize. The TVK is the party, they prioritize the women. So I don't think so all the allegation, the Nachiyar and everybody, whoever is giving, I don't think so they are doing it for a stunt purpose, because if you see her, she's been doing, shifting the party very frequently, BJP and then TVK and DMK now. So I don't think so they are all doing it for a stunt purpose, and this is a party, I would say, even when you see the voters, the women voters are more supporting us. So from there you should know why they are supporting, right? Okay, thank you so much. On Dhurandhar, the revenge filmmaker Ram Gopal Varma heaped praise on the director Aditya Dhar. Varma said calling the film just a movie would be an understatement, adding that its impact is massive and sets a new benchmark for Indian cinema. He also said he has much to learn from Aditya Dhar and thanked him for bringing a fresh vision to the industry. I think Dhurandhar को सिर्फ एक फिल्म कहना, I think it is doing injustice to it, because एक शायद 20-30 साल में एक ऐसे फिल्म आई, उसका जो उसके ट्विस्ट, स्टोरी में ट्विस्ट के बिना एक स्ट्रक्चर इटसेल्फ आदित्य ने बदल दिया उसको. क्लाइमैक्स को क्या बोलते हैं, आइटम सॉन्ग्स है, तो अनरियलिस्टिक ग्रेविटी डिफाइंग फाइट जो है वो सब उसने पूरा एक डस्टबिन में डाल दिया. And it is very important for filmmakers. They will take it seriously, because इतना बड़ा commercial hit होने के बाद तो you can't afford not to take it seriously. Yeah. सर, आप खुद बहुत बड़े एजेंट है, लेजेंड है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए. आपके द्वारा किसी की तारीफ करना एक बहुत बड़ी बात होती है. अरे तारीफ, मैं इसको तारीफ नहीं कहता हूँ, इसको एक लर्निंग कहता हूँ. ऐसे नहीं कि अगर मेरे एज में मैंने जिस फिल्म मेकर से इंस्पायर हुआ था एक टाइम पे, उसी लिए तो मैं डायरेक्टर बनाया, मैंने शिवा सत्या जो भी बनाया. लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे को आदित्य धर से सीखना है. ये तो सच है, इसलिए कि आपको फिल्म देखे तो सबको पता चले इसमें कुछ एक्सैजरेशन नहीं, इसमें कुछ एक ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरे से डिसएग्री करेगा, इसलिए कि इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म इज सच. ये दौर फ्लॉप फिल्मों का दौर रहा है, लोग ओटीटी की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं. ऐसे में धुरंधर 2 सिनेमा घरों में दर्शकों को लाने के लिए कामयाब हुई है. आप कैसे देखते हैं? ये कर, वो तो फिल्म का जो मेरिट है, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो तो वही उसी के लिए तो इतना बड़ा सुपर हिट है. आपको लगता है कि दर्शक अब रियलिस्टिक थ्रिलर 100% मुझे लगता है कि धुरंधर 2 एक न्यू बेंचमार्क बना दिया. अभी इसके बाद हम वही घिसे फिटे कहानियाँ, जो हीरो का एलिवेशन है, लोग पंच मारे तो हवा में उड़ रहे या तो ग्राउंड में से बाउंस हो रहे, उस तरह की जो फिल्म्स है, मुझे लगता है कि उसका वो खत्म हो जाएंगे. इसका विरोध भी हो रहा है सर, प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है. आपको लगता है कि फिल्म को कंटेंट की नहीं बल्कि विचारधारा की दृष्टि से लोग देख रहे हैं? प्रोपेगेंडा की मतलब मैं नहीं समझता हूँ. हर एक का एक व्यू पॉइंट है. एक अगर प्रोसिक्यूशन एक व्यक्ति को एक्यूज ठहरा जाता है, डिफेंस उसको शेयर करे, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. और आदित्य धर का पॉइंट ऑफ व्यू उसने दिया
अगर उसमें आप सहमत नहीं हो, प्रोपेगेंडा या झूठ समझ, तो आप ही एक फिल्म बनाओ ना उसके खिलाफ। या आपकी सराहना के बाद आतिथ्य धर्म ने आपको शुक्रिया कहा है, आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, see, that is his group. I think I should thank him because he showed a new way for Indian cinema. Yeah. सर, ANI को कीमती समय देने के लिए Okay. थैंक यू सर। That's all we have for now. Keep watching Honorable TV.